Yeah, sure. Mm-mm. Can you see the whiteboard there? Yup. Make sure. So restarting from the IELTS first that we're about to do in a couple moments later in the days. Then I just want to ask you, Olivia, have you ever learning IELTS before? I already learning the IELTS in 20 and 21 before, Yeah. but I So cannot. at least you know the fundamental of IELTS, right? Yeah, yes, the basic I know it. Sure. So I don't need to start it from basic. Let's go to the very specific way to speaking, I think. Um, in the IELTS speaking that we're trying to focus on, uh, we know you know about the level of the English in IELTS, right? We have A1 to C2. Do you know about that? Yeah, Uh, it's also happening to the diction that you try to choose to. So when you are practicing the IELTS letter, trying to answer the questions of mine, try to pick the better diction. Like, I mean, the level of diction is not what regular people are using. You know what I mean, right? Kayak yang terlalu, cheesy, biasa aja di itu aja. Bukan dihindarin sih, dikurangin dipakainya. Instead of using more that one, the at least B1 lah, B1 kayak let's say kita pakai kata happen, terus agak lebih tingginya happen tau apa? yeah. Let's say occur, atau yang agak tingginya occur lagi ada kata last. So try to use kind of more like this. Cara nyarinya sih sebenarnya nanti you can explore it to Google. Try to explore it by having vocabularies of IELTS kayak gitu. Itu nanti bakal ngebantu banget. Yang keluar bakal kata-kata yang apa ya? Kata-kata yang familiar di Indonesia, cuman vocabnya doang di switch, vocabnya doang diganti, gitu. Diganti ke vocab yang lebih apa? Unusual. Fancy. So, kalau fancy dikit kan kayak, mau sombong enak gitu. That's the thing that trying to use. Then also another hack yang kita bakal dapat skor lumayan tinggi banget di IELTS-nya is using idioms. Idioms kan dipecahnya jadi banyak banget. Yang lainnya anyway boleh itu nimbrung aja, gabung. Kalau misalnya ada pertanyaan, probably someday like us, you are also need to have IELTS. Jadi kayak rasa penasarannya mau dijawab dulu sekarang tuh tak perlu. Um, definisi dari si idiomnya dulu deh. I think you know it guys. Idiom itu apa? Kayak menurut kalian aja. After learning English a lot, then I think you are familiar with idiom is. Bacanya ingat ya, idiom bukan
I diem. Aku sering dengar bilang I diem. I diem mah saya silent. I diem. Idiom definisinya apa? Perumpamaan, but in English like I don't know it. Just like snake in the grass, like the example. Yeah, the thing is only this group of words. Jadi kalau cuma satu kata itu bukan idiom, but it is more than one word, so idiom. Cuman kayak gitu doang. Tapi with meaning, with meaning. Kalau group words-nya itu digabung, that this group of word has certain meaning. Yang kalau dipisah malah artinya berantakan. Like when you are saying good morning, good itu bagus, morning itu pagi, good morning artinya kayak punya arti sendiri, selamat pagi itu udah idiom anyway. Cuman dipecah-pecah kalau di situ idiomnya phrase. Kalau phrase berarti ya gitu kumpulannya dua kata atau tiga kata jadi satu meaning gitu doang. Phrase satunya lagi itu selain yang bentuk kayak good morning gitu, ada juga yang paling sering dipakai di IELTS itu si phrasal verb. Phrasal verb, please use it more. It will gain a lot of score. Phrasal verbnya. Kasih contoh dong phrasal verb guys. Intinya gini, ada verbnya, cuman verbnya ditambahin pakai kata apa. Let's start from this word, kata look, tambahin apa kayak biar keluar satu arti. Vocab yang lain. Look after, Get out, look up, Look up, apa lagi? look after, Look after, away, apa lagi? give away. Yang dari look aja dulu. Oh, look. look forward, Okay. Forward. Apa lagi? Look Down for. juga bisa. Apa lagi? Look into. Banyak kan ini dari kata look doang. And it also happen almost in all words of verb in English. Mereka ditambahin satu aja, tambahan gitu udah langsung bentuk kata yang berbeda. Then it will happen also in IELTS, probably when the examiner, sebutannya interviewernya di IELTS kan examiner, probably he or she is about to use the phrasal verb. Biasanya mereka juga pakai kata-kata yang well not that hard, cuman gara-gara ditambahin gini, ditambahin kita familiar sama verbnya, but ditambahin satu kata gini kita jadi kayak kadang suka nervous atau ngeblank gitu. Bisa gitu. Kalau look for artinya apa? Tahu lah. Mencari, melihat. Dari look up artinya ya ngelihat ke atas atau apalagi ya arti lain look up ya. Nengada. Apalagi ya. Envy juga. Look after itu artinya? menjaga nggak sih? Iya. Take care. Ya, taking care. Lebih ke kayak ya mother gitu. Atau mengasuh juga bisa. Terus look forward artinya? Anticipate gitu mungkin. Tunggu. Anticipate. Juga lihat ke depan juga bisa. Terus look down. Look down means underestimate juga bisa. Look into gitu, ngelihat ke dalam. Cuman posisi orang yang lihat tuh ada di luar orang. Look into.
gitu. Nah, itu kayak artinya bisa banyak banget. Dan China dikumpulin juga si phrasal verb-nya. Kalau triknya yang selama aku ini ya personally yang aku experience sama beberapa temanku that we are doing very effective way, kita tuh ini cuman sekedar kayak nyatet gitu sih untuk phrasal verb-nya ya, kayak nyatet Indonesia-nya dulu. Dari Indonesia-nya ini kayak Indonesia paling sering aku pakai deh, dan itu yang harus duluan kita master. Bentuk phrasal verb-nya itu kayak gimana. Itu cuman kita catat gitu doang vocab-nya. Terus kita kayak sambil tiduran, sambil duduk-duduk doang, kayak iseng-iseng bikin kalimat sendiri pakai kata-kata itu. Dan itu kayak lebih ini aja, lebih kayak terbiasa, kitanya spontan akhirnya bikin kata-katanya. Dan itu yang phrasal verb. Yang selanjutnya absolutely about the saying itself, atau proverbsnya, lebih ke apa ya, idiom yang mewakili kata-kata itu, cuma bentuknya itu di harfiah yang lain gitu loh, kayak uh, like, dikira-kira aja artinya apa sih. Lagi yang aneh-aneh tuh. Something that happened. So what's literal meaning of those words? I think you know that. Like a big flies. Kayak apa? Mustahil nggak sih? Ya kayak aduh mustahil deh kayaknya gitu loh. Nah, Unluckily happen. kayak gitu. Misalnya kayak langsung aja digabungin kalimat gitu. Misalnya to get this dream is like a big flies. Misalnya gitu. Berarti maksudnya ya gitu, kayak untuk dapetin mimpi itu kayaknya possible deh. Nah, dengan pakai kata itu kayak langsung kitanya ditarik ke level yang berbeda sama orangnya, sama examiner. Kita dinilai jadi orang yang beda aja. Cuma sebenarnya menggabunginnya itu gampang banget. Kitanya aja yang harus pede untuk menggabungin itu ke kata dan diselip-selipin. Dan yang paling, kalau bilang susah mungkin karena nggak dibiasain, terus akhirnya kelihatan maksa banget. Tapi kalau udah terbiasa ngegabungin kata-kata kayak gini to your sentence, to daily basis, itu kayak akhirnya naturalnya bakal kelihatan. Terus once in a blue moon, I think you know this. Hal yang jarang kejadian. Iya, jarang banget. Benar-benar jarang banget. Like father like son, I think you know it. Right. Jadi kalau because all of you are woman, then try to use the other side, okay, like daughter, like mother like daughter. Yeah, killing two birds with one stone. Sekalian gitu ya. Ya, satu dayung, dua, tiga pulau terlampaui kayak gitu. Misalnya you are doing apa ya, kuliah gitu, tapi sambil nyambi kerjaan part time and bla 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 ya. I'm apa ya bilangnya terusan. I'm doing everything. I'm doing all of them, just killing two birds with one stone because everything is just relevant and related to my major and also to my job that I'm doing to earn my money.
Dan kayak gitu. Itu nanti yang bakal nge-boost banget. Dan si kumpulan kata ini bakal nge-boost lebih banyak daripada si structure. Structure ini structure or speaking itu yang nggak boleh salah, udah cuman ini doang kok, cuman si tenses aja itu udah jangan pernah salah yang itu. Dan tensesnya tuh cuman si 4 present itu simple past sama simple future. 4 present tahu kan apa aja? Simple present, present continuous, present perfect continuous sama present perfect continuous sama perfect continuous. Oke, itu aja 4 aja yang present semua itu. Jadi 6 ini jangan pernah salah lah itu doang nih. Kalau yang lainnya yang susah-susah banget structure-nya itu untuk writing. Yang susah-susah banget itu. Kalau di sini yang gaining a lot of scores and band is coming from how you choose the words and connect it very naturally to your sentence. Itu udah yang bakal ngebus kita banyak earning banyak banget skor gitu. Terus what about the pronunciations? Nah, tulisannya gimana lagi pronunciations? Seringan nyebut lupa nulisnya aku pun. Pronunciations. And these pronunciations, it's literally different from accent, okay? Like you're trying to pick the British accent, American, it doesn't involve anything karena nggak masuk ke ini ya, ke rubrik. Yang masuk ke rubrik itu pronunciations-nya aja. So let us elaborate to be a word lah. Okay, so yeah, terus apa lagi? Apa lagi ya? Ini dulu deh. Okay. Let's try to read dari paling atas. Bacanya apa? You know, everyone is still mute and I cannot hear. Ballet. Then, Ballet. yang kedua, Vegetable. Vegetable. yang ketiga, Cool. selanjutnya, Comfortable. And dan nice. terakhir. Yap. Yang pertama yang ini sebenarnya bacanya itu ballet. Lay. Ballet. T-nya itu literally silent. That you don't mention the T. Kayak kita bilang fillet, chicken fillet, fillet tulisannya. Terus satunya lagi apa ya? Prasmanan. Tahu kan? Prasmanan apa bahasa Inggris? Pas makan. Buffet. Buffet. Terus ini yang vegetable tuh bacanya tuh ini pakai i, vegetable. Ini e-nya itu tuh silent. Ya, yang ini sebenarnya tuh silent. Si e yang kedua ini. Jadi kita bacanya sebenarnya cuma vegetable. Oke, terus code juga gitu, L-nya silent, terus comfortable, sama R-nya itu tuh silent, comfortable. Cuman kalau dibaca cepat kayak halusinasinya kita baca comfortable gitu, padahal nggak dibaca. Terus night juga gitu GH-nya
silent. So K-nya juga sih. K-nya juga silent. The thing of pronunciation itu cuman kayak gini doang sebenarnya itu. Kita bacanya very clear, ngikutin apa boleh pakai. Tapi untuk aksen itu nggak masuk penilaian. So take it easy. Di aku sempat baca surveinya orang-orang India tuh yang disurvei yang negara yang paling sering ikut tes skor IELTS dan nilainya yang lumayan tertinggi skor IELTS-nya. And you know how Indian speaking like when they try to speak to everybody, they try to convince with they totally bloody titang kayak gitu. Blossom. Iya, blossom. But no problem. According to chapter 2 number 1 itu yang benar-benar gak masuk nilai ternyata. So aku ngedengerin juga si orang Filipina sama orang Cina. Indonesian pronunciation is just much better accent. Masih jelas banget bisa didengerinnya. Tapi ternyata nggak masuk penilaian aksen. Only is all about pronunciation. That itu dibaca atau enggak, itu dibaca I atau U kayak gitu. Proper. Dan apa lagi yang belum ya? Udah. Sisanya itu tinggal how we are creating all of this become very natural speaking. Dibungkusnya kayak kita ngomong sehari-hari. Kalau kita ngomongnya formal, malah nilainya kita jatuh. Kita ngomongnya tuh grammatical sama structural banget kayak gitu, malah nilainya gitu turun. Malah yang dibutuhin sama mereka is very natural English. Misalnya pengen nambahin advanced vocabulary, masuknya juga harus very smooth. Kayak gitu juga, itu yang diperluin. And it needs time. Dan cara praktisnya nggak sesusah itu, cuman perlu ngumpulin vocab, terus habis itu ya ambil duduk-duduk sambil nganggur kayak iseng-iseng digabung-gabungin kata gitu. And it needs time. Cuman itu doang sih, membiasakan. Yes. So, any questions so far? No, no questions. Dibaginya interview of IELTS it would be become 3 parts. Yang pertama itu first section. Yang first sectionnya ini biasanya sih tulisnya section tuh gimana ya? Aku udah lupa. Section SCTION. like this. Ya. Ya nggak sih? Nah, the first section it would be apa ya? Interview seksi pertama tuh modelannya kayak gini. Cara ngejawabnya kalau kita waktu itu aku join ke kursnya orang Amerika itu, dia suka ngebilangnya pakai kata short and sweet, sorry, short and sweet. Yang dimaksud short and sweet means jawabnya itu nggak boleh panjang, pendek, cuman langsung menyimpulkan. Kayak gitu. Like kind of 4 sentence atau 5 sentence itu katanya dia udah panjang loh. Dia bilangnya kayak gitu. Karena yang lebih panjang lagi masih ada di sesi 2 sama sesi 3 because we are still running some sessions after all. For second session. Yang di first section itu pertanyaannya masih semuanya daily pertanyaan. Misalnya disuruh ini dan cara nanya nanti bakal beda banget. It's not like kind of having a question of yours like giving please introduce yourself kinda atau giving apa ya gitu kayak kind of a job interview, but it tend to be a conversation. Biasanya karena udah tahu namanya dan
langsung ditanya, where did you study? Atau where are you from? Kayak gitu. Langsung kayak doing the conversation, but the thing here that you're running for is not only answering in a very short way, tapi ditambahin penjabaran like where are you from? Let's say dari mana ya? Kota yang ini yang bagus di mana sih? Bandung. Bandung. Okay, Bandung. I'm from Bandung. That very cool city. The weather is not really hot like other cities, but they are still having a vibe of metropolitan. Misalnya kayak gitu. Jadi kayak ada penjelasannya sedikit tambah-tambahin. Tapi yang harus itu tadi short and sweet. Maksudnya sweet di sini adalah orang ngedengerin tuh langsung kebayang, oh bentuknya Bandung berarti kayak gini, kayak gitu. Misalnya nyebut I'm from Malang, Malang gitu banyak kampus misalnya dan banyak tempat hiburan kayak gitu for amusement park misalnya. Dan you trying to say I'm from Malang. It is a Japanese town that having many universities right there, and what I like is they also have a lot of amusement park. Nah kayak gitu dijabarin sedikit. Modalnya kayak gitu cara ngejawabnya, dan itu di sesi pertama caranya kayak gitu semuanya. Ditanyain pekerjaan juga kayak gitu. Misalnya pekerjaan sebagai ini, terus dikasih tahu opininya, really passionate about that karena ini. Atau tanyain major juga gitu. I study this A major gitu misalnya, because boleh dikasih tahu fun fact satu di belakang. At that time I was so lucky having this major because many people got this major pretty hard, but I only one strat and everything was really smooth. Misalnya gitu ya, dijelasin sedikit. Soalnya biasanya major tuh kalau misalnya majornya emang udah terkenal banget, orang-orang udah nggak perlu dijelasin majornya kan. Misalnya majornya manajemen, ya orang-orang udah pada tahu manajemen belajar kayak gimana. Kayak gitu. Jadi disebutin yang apa? Yang short tapi sweetnya itu dapat bang. Sweetnya tuh nggak cuma orang paham tapi enak juga didengerin. Tersimpulkan banget. Kayak gitu. Nanti yang part kedua sama part ketiga kita bahas nanti. Yang sesi satu modalnya sih kayak gitu, cuman kayak ngobrol aja somehow. Tapi diusahakan ngejawabnya jangan terlalu panjang. Like 5 sentences is kind of enough. So, any questions? Saya udah ini doang deh. Si pertama udah cukup. Very clear? No more questions? Okay, let's start the practice. Dan mau siapa dulu yang mau yang mau mulai interviewnya? Mau dari IELTS dulu atau mau yang ini tiga-tiganya berarti beda semua ya? Once in pigeon, once in a kalau kalau Enggar di intern di job atau gimana? Ya Kak, sorry. Agak putus-putus tadi. Di Enggar di job interview Iya, atau di apa? iya, Iya, kerja. di job ya. So mau mulai yang mana dulu? Pigeon dulu, job dulu, atau si IELTS dulu? Gak ada yang berani jawab ya? Oh, ini ya yang masih fresh dulu aja kali ya, yang dari IELTS dulu. Oke. Gimana? Are you ready, Olivia? Introduction ya. Oke. Ini lebih ke langsung ke sesi satu aja. Stage 1. Modelan sesi satu gitu. Ntar aku ini si Dewi Will ini, ask and I answer like that. saudara orang. Wait, aku buka pertanyaanku dulu.
So because we are starting from Livia, yang lainnya boleh boleh sambil dengerin aja. In case guys want you are concerning and focus on listening to this, terus kayak ada hal yang pengen ditanyain because of curiosity is gonna be that point. Okay. So let's start this. Yang pertama, try to make it very casual. Okay. Try to make it like relax when you are meeting a friend, bukan meeting orang yang kayak dosen kayak gitu, but like doing conversation with a friend, cuman agak dibikin fancy gitu cara milihnya. Okay. And we started. So hello, Olivia. Welcome to this part one section. So how do you do? Halo. Aku jadi nervous. Hello, my name is Olivia. Well, this connection is lagging. Iya, iya. Cek. Is it Yeah, clear enough? how do you do? Voice? That was good. Okay. How do you? Okay. How do you do itu lebih ke arah tanya kerjaan atau tanya Tanya keadaan gitu first ya? meeting aja, jawab aja how do you do. Okay. Okay. How do you do? How do you do? Like, Then yeah, sure. So we will start. I'm pretty curious about the breakdown of reels. Anyway, would you may I know what do you work now? okay. Currently, I'm working in the NGO company as a administration area. Say, do you like that job? Actually, I really love my job because it's in front of the desk. Like you don't need to show to the others department. You just need to do your job in your table. Yeah. And why do you choose that job anyway? I choose that job because that is my dream in when I was child, and the dream get with the kesempatan buat kayak mimpi dan kesempatan bertemu. Like my dream and the chance is catch up together, so I take it as my job. Is it kind of popular job in your country? Popular job? Yeah, is Sorry. it kind of popular job in your country? Yeah, in my country, maybe it's not really a popular job because everyone actually need to be a influencer to show up their self. But for me, I really like this job. Okay, and what about the college there? Do you get on well with them, The with the college. colleagues? For the college in my office, actually, I do my what's call it, my coordination so well. I do my talk. I do my conversation. I do my coordination well, and we are like just creating together for the tujuan kok for ya kayak gitu Kak Sen. Untuk mencapai tujuan. Yeah, for the What is target. call it? Yeah, for receive the target. Thank you. And what was your first day like when First you day, work in there? the first day in my office. Okay.
When Mm. when I was there, actually I am the youngest person at the office, so everyone like welcome me so well, like welcome home to this company, like that. So I feel very comfortable in my day one at there. Oh, see. If you had a chance, would you like to change the job? Okay, if actually I have the chance to change the job like this, yeah, is that correct? Yeah, yeah. If you have a chance, would you like to change the job? Your job, I mean. Mm-mm. I have a chance to change. I have a chance to change my job. So I will to get my master graduate for the next year. And then after that, maybe I will to pindah pekerjaan. What is called? Shift the career, shift the job. Okay, I will to change the job. Okay, thank you. That's the Thank first you. section. Aku jadi deg-degan. Take it easy. Bisa lah di-handle kan pasti. Then I give you a chance, Olivia, to pick one of them. Mau ke Dita dulu atau ke Ian dulu? Wah. Okay, maybe She's gonna hate Dita, you. because Dita is my beside of me in the. Friend. Okay, Dita. Alright, pertanyaannya kalau di kita itu masih mirip-mirip kok. Ke pekerjaan atau ke scholarship somehow. Ready, Dita? You ready, Dita? She choose you. Okay. Alright. Tadi So, yeah, I mean, Olivia was choosing you to be the next turn. Okay. Well, not a thank you, Olive. So for now, Thank I you with introduce myself. crumble. Then again, we will start again. Others, you may off your camera is set. Fine anyway. Biar aku sama Dita dulu. Wait. And Huh? here we go. Welcome anyway, Dita, to this interview section. You better be ready, right? So just wanna start everything with your introduction. So please to introduce yourself. Okay. Okay, anyway, sir, I want to inform you the introduction session of Miss Indonesia audition. Formatnya itu ada nama, height and weight, and then my parents came from mana, kayak gitu ya, sir. So I think it's gonna be different with other student. Is it okay? Yeah, sure. Yeah, okay. Okay, well noted. May I start? Yeah, sure. Okay, greetings. Hi, I'm Dita Dinda, 23 years old, standing at a height of 167 centimeters and a weight 45.5 kilograms. My father hails from South Sumatra and West Sumatra, while my mother is from Jambi. I graduated from Universitas Bakri, majoring marketing communications, also Universitas Indonesia, majoring hospital administrations. Started my career in 16 years old as a journalist in Jambi Independent and have since evolved into the role of senior content writer in agency. Through my writings, I passionately advocate to encourage the youths to reach their dreams for better education and job opportunities beyond Jambi through Kekuatan Mimpi, a movement that I have been actively involved in since 2016. That's why I'm standing here joining Miss Indonesia Big Audition 2024 because I want to get more platform, bigger platforms to inspire the youth to chase their dream fearlessly. Because I believe by daring dream, we can open the doors to endless possibilities. Thank you. All right. That was cool.
Anyway, sir, ini adalah audisi ketiga aku setelah cancel di tahun ini due to the pandemic COVID. Makanya aku mau prepare banget dengan ikut kelas ini. Jadi mohon bantuannya. You're good. What about the pageant you are joining now? Still in a universe atau region kind of or other? Atau pariwisata atau kayak mana? Sorry, could you repeat again? Yeah, is it like concerning to what is that? Tourism atau ke mana atau ke Miss Universe atau ke mana lagi? Yang sekarang lagi di pursue. Oh, it is the same. It is the same with Miss Universe, but they have different organizations. So basically, Miss Universe itu turunan dari Putri Indonesia, while Miss Indonesia ini itu under MNC Group gitu, sir. Jadi memang fokusnya lebih ke social movement gitu sih. That's information that I really need. All right. You're really a real fighter, you know. You try as many as possible as hard as you can. Trust me, it will never, the struggle never lies to you. Yeah, it is. I have a personal reason why I really want to be a part of Miss Indonesia organizations because we have the same vision. Like they really focus on how to give back to our society, and that's why I really want to be a part of them too. Also, living in Jambi province, we have a lot of youth who afraid to approach their dream due to the society. Kayak bullying di sini tuh kencang banget. Ketika kamu punya mimpi, mereka bakal ngejatuhin. Makanya kayak aku pengen nge-encourage mereka nih gitu. Makanya pengen banget gabung gitu. That's the thing, the pride mentality. Sih, thank you. Anyway, nanti bakal kita bahas habis ini dan gonna last section. Thank you, sir. You're very welcome. We go to Dian now. You're ready, Dian? I want to make disclaimer that this is my first time interviewing in English because usually I interview in Indonesia. So I'm very sorry if it's like too long or like there are grammar mistake and I'm reading notes actually. Okay. Take it easy, anyway. I know the vibe, like you are hard to breathe. Yeah. Okay. But you could handle it, right? You could handle it right now. I will try. Sure. Oh yeah. Should we start this or let me start it? Yeah. Let me start it and you can answer mine. Okay, so welcome Dian to this interview section. And we're about to start this one from your introduction. So please, time is yours. Good afternoon, and thank you very much for this wonderful opportunity to interview with ABC Company. My name is Dian Enggar, and I'm currently in my 7th semester studying economics at Erlangga University. And my academic journey includes a scholarship-funded study program at Asia University Taiwan on AI application in management and scholarship from Bank Indonesia and Pertamina. Also, I had the privilege serving as like a research assistant for my professors. And in terms of like organizational roles, I've served as a deputy of student welfare at BMFB UNAR and as a treasurer in organization like Genbi, PMWI, or as well as Sobat Bumi. And like various committee too, and this experience has sharpened my leadership and financial management skills. And currently, I'm interning as a business analyst at Gojek, where my responsibilities include like data scraping, conducting qualitative and quantitative survey, and making like some ad hoc queries or like report. And I present my findings directly to my VP region and making
and head of area too. And I also interned like as a data analyst at Awan Tunai in 2022, and focusing on like data visualization and standardization. And I have also gained experience as like a data entry intern at Erlangga Hubs, as well as a researcher intern at OJK and KPPU RI. And I've complemented this skill through like courses in data science, or the last the recent one in machine learning at Bangkit. And I'm excited about the possibility of bringing my hands-on experience in data-driven analysis and my passion for business, especially making like strategy at ABC company. Thank you for considering my application. Thank you. Or itu juga ini ngebut banget gitu, sans aja deh. Jadi kayak pasti ini teman-teman ngerasa banget vibe-nya ngebut gitu loh. Dan aku selesaiin catatannya dulu. Oh, kita bahas ya, kita bahas dari punya Olivia tadi. Dan starting from mulai dari cara interruptnya, langsung di interrupt aja nanti nggak apa-apa. When I'm explaining about the matters, entah itu ada hal yang masih teman-teman kurang paham atau masih belum terjawab rasa penasarannya, atau cara aku ngambil sudut pandangnya kurang kena, kasih tahu aja. Oke, misalnya kayak ada contoh lagi nggak gitu. Let me try to find another sample. Ya biasanya kalau pakai sampel tuh lebih gampang ngerti aja sih. Biasanya kan kayak gitu. Try to be also very critical, having a question on me. Terus pas waktu aku ngejelasin, di-interrupt langsung, nggak ada masalah. Sebelum kita melebar kemana-mana, itu langsung di situ di-interrupt gitu. Ya. And starting from Olivia, karena di sini beberapa emang udah detect si vocabnya belum lumayan tinggi yang dipakai, misalnya kayak table sama desk itu beda karena lagi kerja, makanya kita pakainya desk. Kalau table tuh kayak bangku-bangku kafe gitu sih. Dan usahakan jangan diulangi pertanyaannya. Kayak tadi kan pengen ngejawab tapi diulangi dulu kan, misalnya kayak tadi yang tanya apa ya, popular job in your country. In my country is not a popular job. Jangan ngulangin kayak gitu, lebih baik milih kalimat yang lain. Misalnya it's not that popular because, nah langsung kayak gitu. Atau lebih disingkatin gak apa, is not really because, yang langsung kayak gitu. Jadi jangan diulangi. Kalau ngulangin itu kayak kita udah menghabiskan apa ya, kuota kalimat gitu loh. Karena yang dipengenkan model jawabannya short, sweet, manfaatin itu juga lumayan tricky. Terus tadi pas aku ngejawab do you get on very well with your colleagues, di situ tadi jawabnya kepanjangan banget. Biasanya sih emang yang nggak bisa kita apa ya, yang nggak bisa kita tahan kali ya, nggak bisa kita tahan tuh pas waktu pertanyaannya modalnya kayak gitu. Kita pengen banget sekalian ada curhatnya gitu, cuma akhirnya kepanjangan. Tapi ingat aja, in the first section ini masih apa ya, first section tuh masih kayak say hello gitu loh, makanya kita cuma kasih tahu inti-intinya aja. Dan di sesi 2 sama 3 itu nanti baru, soalnya panjang-panjang baru misalnya, jadi jangan dihabisin dulu untuk bekal ke sesi 2 dan sesi 3. Nanti kalau udah ke spill semuanya di sesi 1,
takutnya nanti ada topik yang mirip, terus kita cuman kayak ngulangin doang jawaban yang dari sesi 1 kayak gitu. Soalnya hal-hal yang dikulik tuh kita dong objeknya, nggak ada dikulik pertanyaan yang susah, betul-betul yang daily basis doang. Cuman cara pengemasannya aja, dan kita harus pakai itu tadi fancy idioms, vocabularies kayak gitu. Terus terus yang tadi yang bagus di awal-awal kan udah later minutes tadi nggak terlalu panjang jawab, cuman kayak makin ke belakang makin kepanjang itu aja sih. Dan apa lagi? Tadi kan kayak kelihatannya sempat agak ragu gitu cara ngejawabnya, kayak takut ini pertanyaan jebakan atau enggak gitu. Di pertanyaan IELTS nggak ada pertanyaan jebakan sama sekali. Ingat aja, beda jauh si IELTS itu sama interview yang lain, yang tujuannya di sini itu cuma untuk English proficiency, bukan untuk menarik value di dalamnya, tapi pamerin bahasa Inggrisnya kita. Literally pamer bahasa Inggris, dimana kita natural banget bahasa Inggrisnya kayak gitu. Bahkan ditanya, ada pertanyaan yang paling tabu kalau buat orang-orang Indo. Kalau di luar itu nggak apa-apa, cuman di Indo itu tabu banget. Kayak pertanyaan ini, what is your accommodation? Accommodation itu tempat tinggal, bukan transportasi. What is your accommodations? Stay-nya itu yang ditanya, berarti maksudnya stay di tempat teman, stay sama orang tua, atau di kosan, atau di dorm kayak gitu. Pas waktu orang-orang luar ya biasanya ditanya, with whom do you stay, atau who do you stay with, ditanya kayak gitu. Ya ada yang ngejawab, I stay with my boyfriend, I stay with my girlfriend kayak gitu. Kalau di Indo kan tabu kan jawab kayak gitu somehow. Dan kadang kita bahkan ini aja ngebohong atau nge-bullshit jawabannya biar kata-kata fancy-nya itu keluar. Itu nggak tahu sih ini agak dosa atau enggak, cuma disaraninnya sama yang tempatku belajar sama si orang tua Amerika itu ada nggak apa-apa, nggak diapa-apain gitu. Malah kalau kita menguasainya, berada di vocab sana, tapi kebetulan kita nggak ada pengalaman di sana, ya udah bikin aja imaginary answer, seenggaknya kita dapat kita bisa show off si kalimat fancy yang kita kuasai kayak gitu. Kalau kita terlalu maksa, terus pengalaman realnya kita aku cuman menguasai vocab basic nih di area situ, nanti takutnya malah nilainya kita yang makin turun. Sarannya sih kayak gitu dari orangnya. Nah, terus udah. Ini karena idiomnya masih belum banyak terpakai, jadi ya karena masih awal-awal juga. Nanti usahain ini. Nanti usahain juga searching di Google interview IELTS part 1 gitu, question. Interview IELTS part 1 question. Atau kalau pengen lebih menantang lagi, pakainya ya itu table topic question atau impromptu question, atau lebih variatif pertanyaannya. Kalau misalnya disuruh milih pengen lebih menantang sih ya gitu, pertanyaannya lebih menantang si table topic question atau impromptu question. Ya, kitanya ngedapetin topik-topik susah gitu, terus akhirnya kita earning vocab yang susah juga sih. Sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya terlalu jumpingnya terlalu jauh ya dari yang itu pertanyaan atau question interview IELTS part 1 itu nanti muncul semua pertanyaannya, dan usahain kayak menjawabnya kayak orang natural gitu saat ini. Terus pas waktu ngejawab yang natural, dicari-cari ini idiomnya apa gitu. Dan itu nanti bakal berusaha diwakilkan. Ada pertanyaan sejauh ini? It's clear enough. Thank you.
Sure. This Kalau di line yang lain dari Dita or even Dian ada pertanyaan nggak walaupun belum masuk ke ininya juga ya koreksinya. Dan juga abis ini kan kita bakal ngebahas ke yang lain, misalnya dari teman-teman yang lain juga ada pertanyaan, walaupun itu bukan turn-nya teman-teman, it's gonna be that fine. Terus kita pergi ke Dita karena Dita nggak ada di sini sih, error sinyal. Kita ke Dian dulu. It was very nice anyway. You did appreciation. It's the right thing to start with appreciation. Tapi usahain itu aja, usahain relax, jangan terlalu in rush banget. Ya tadi ini tahu kelihatan gerasa gerusu kayak gitu. Karena beberapa ini juga sih kelihatan lagi apa ngelirik poin-poinnya, habis ini apa. That's right. Dan habis appreciation, just try jump to nickname aja langsung, because in the interview kita udah punya dokumennya interviewnya peserta atau kandidatnya. Jadi kita nggak perlu ngulangin kata-kata atau kalimat yang sebenarnya udah bisa dibaca di dokumen. Jadi cuman kita mengelaborasi yang penting-penting aja pas waktu interview itu. Kita mulainya ya itu dari nickname aja gitu. Kalau full name nggak usah. Oh, iya. My name is, udah kayak gitu, atau you can call me, atau my nickname is gitu. Simple itu aja. Terus langsung kita ngebayangin ke udah lulus gitu ya, ngebayanginnya. Bayangin udah lulus berarti hitung aja kayak I'm a fresh graduate of bla 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 from bla 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 university, kayak gitu. Jurusannya apa sih? Economics. Economics. Economics apa? Economics aja. Development economics. Tapi biasanya aku nggak tahu sih, kayak orang-orang nyaraninnya buat kayak ya udah intinya apa gitu. Economic development. Iya, Itu jurusannya berarti. iya, ekonomi pembangunan, development economics. Sih. Bisa coding juga. Kenapa? Bisa coding juga. Di luar itu sih lebih kayak ada pelatihannya gitu, jadi sering ikut gitu. Ke coding yang mentah gitu atau yang modelan ini kayak WordPress gitu. Kalau di jurusan saya sendiri tuh pakainya kayak ada aplikasi statistiknya, tapi kalau saya tuh kan sekarang lagi ada program kayak Kampus Merdeka gituan ya Kak ya. Jadi ya ikut-ikut course dari situ gitu. Nah, that's cool. Anyway, terus habis itu, nah, cara ngurutin apa yang harus dikenalin dulu setelah kenalin last education itu adalah yang paling fancy dulu atau yang paling impactful dulu ke pekerjaan yang mau di-apply. Let's say, pengennya apply apa sih? Your dream job lately lah, yang waktu dekat pengen di posisi itu. Business analyst itu sih Kak tadi. Mungkin. Ya berarti karena di internnya juga udah di business analyst, itu duluan yang dikenalin. Oh, iya, iya. Oke. I'm a fresh graduate of blah 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 from blah blah university and I have an experience to do internship di Gojek as business analyst kayak gitu. Dan job desk-nya nggak perlu dijabarin. Cuman perlu, karena masih perkenalan, dan you only need to tell your position. Di interviewer, pas waktu kita ngasih tahu position, kita udah bisa kayak nge-mapping, oh berarti orang ini kemampuannya, pengalamannya, sama cara kerjanya kayak gini, kayak gitu loh. Udah kayak kebayang gitu. Kayak kita sekasar-kasarnya kita kayak kenalan sama psikologi gitu. Kayak pas waktu kita di semester awal, lu anak psikologi ya gitu, baca gue dong gitu. kayak pas waktu kita nyebut satu posisi itu kan kayak kita udah kebayang, oh berarti anak ini bisa itu kayak gitu. Nah itu kejadian juga di semua interviewer.
kapan waktu ngejelasin job desk-nya is later when they are asking. If they are not asking, it's probably they are not interested in that field. Misalnya lagi ngejelasin organisasinya kita dan kita dapat posisi itu selama di organisasi itu yang menurut kita selama di posisi itu you grow a lot. Tapi ternyata kemampuan itu nggak dibutuhin di posisi yang lagi kita lamar. Biasanya dia nggak nanya, malah dia nanya yang lain yang relevan ke pekerjaan ya yang dibutuhin lah kayak itu. Misalnya you are doing a secretary gitu atau administrationnya di administratornya di organisasi karena di situ ada pengalaman analisa data-data atau ngumpulin data-data, terus karena pekerjaannya berhubungan sama itu pasti nanti ditanyain juga di sana ngapain aja. Nah, kayak gitu. Jadi kayak diurutinya gitu, yang paling berpengaruh dulu, terus lama-lama ke hal-hal yang pengaruhnya itu receh. Gak perlu disebutin semuanya. Kayak berapa ya? 2 menit itu udah cukup banget. Udah lama banget 2 menit pertama. Jadi nggak usah panjang-panjang. Kita cuman picky gitu, milih mana yang berpengaruh doang. Anyway, di situ tadi juga nyebutin beberapa kegiatan di luar kelas kan, ya community, organization, sama si exchange student ya tadi ya. Iya. Yang di situ juga nanti itu aja diurutin aja mana yang paling impactful ke job desk-nya atau responsibility. Cara relating-nya ya baca ke flyer si job description yang lagi di-apply. Dia responsibility-nya di situ apa aja kayak gini-gini aku punya pengalaman ini nih walaupun cuma 20% atau 30%, ya itu kayak ini aja dikasih aja. Dan biasanya sih rata-rata yang nge-request job description-nya job description sama responsibility yang diposting di kanal job gitu biasanya itu dari usernya, dan biasanya usernya tuh udah di dianya di kepalanya dia yang keluar duluan biasanya itu pekerjaan yang paling sering dilakuin atau yang paling riskan itu taruhnya paling atas biasanya karena yang keluar duluan di pikirannya dia. Jadi kayak makin bawah dia kayak makin mikir apalagi nanti gitu loh. Berarti nggak terlalu urgent yang di bawah-bawah. Biasanya kayak gitu. Jadi relating ke situ juga. Satu ngelihat job vacancy, responsibility-nya apa, sama nya. Terus, cara nyebut tadi yang punya sertifikat tadi when you are joining training and also courses, misalnya udah dapat sertifikatnya, sebut cara nyebutnya biar singkat tapi kelihatan profesional. Try to say like this, I'm certified, apa ya misalnya, I'm certified apa tadi, scraping programmer, misalnya gitu. By-nya disebutin siapa yang ngeluarin certification. Atau let's say I'm certified trainer by siapa gitu misalnya. Jadi di cara nyebutnya gitu. Terus penutupannya biasanya cuman kita closing pakai soft skill atau hard skill untuk meyakinkan si pendengarnya, si interviewernya. Caranya I have kayak tadi udah betul sih, I have a big passion in business strategy atau apapun itu. That's why I have strong soft skill in disebutin gitu skill-skillnya, tapi disebutinnya yang please yang paling relevan. Sama kalau ada hard skill yang dibutuhin disebutin ya disebut hard skillnya yang paling relevan aja. Saya cuman 2 atau 3 itu sebenarnya udah cukup mewakili, nggak perlu disebut banyak-banyak. Tapi yang paling yang paling yang paling spesial, jangan disebut yang general. Misalnya yang general
I can work individually and also in team. Itu kayak semua pekerjaan juga butuh skill itu nggak usah disebutin. Itu kayak hard skill Microsoft kayak gitu. Microsoft ya semua pekerjaan butuh Microsoft itu nggak disebutin. Ini disebutnya yang benar-benar spesial di job itu aja penting ya makanya disebut. Any questions? I have question for like the uh interview intern part. Should I mention all of my intern or like the recent one or the two recent one or like one? You join some internship? Yeah, like for internship maybe. Disebutinnya itu aja yang paling relevan ke jobnya aja kan kamu juga pasti udah nulis di dokumennya kan di CV-nya maksudnya udah pernah internship di sini itu mereka juga sebelum manggil Dian pasti udah baca CV-nya jadi nggak perlu di ini pas waktu interview itu nggak perlu dijelasin tapi in case nanti dia ada rasa penasarannya bakal ditanyain sendiri sama interviewernya di pertanyaan selanjutnya dan level pengakuan internship sama pengalaman exchange student ataupun pengalaman organisasi lebih tinggi pengakuannya di internship timbang yang lain karena itu real practice. Okay. Jadi makanya pas perkenalan yang diduluin itu dulu di CV juga gitu yang paling atas diduluin internship dulu gitu nggak apa-apa. Okay. Okay, thank you. Sure. And any other question maybe from others? Clear? Yes, we are moving to data anyway. So, Sorry, sir. I changed my device, yeah. Sure, no problem. Take it easy. Well, anyway, to Dita, it was a very nice answer. Soalnya yang aku temuin di sini relevan ke ini ya, relevan ke fundamentalnya. Makanya tadi pas waktu aku nanyain ininya di mana, si yang pembuat eventnya ini, pas tujuannya untuk social movement, also you said that udah ada kegiatan sosial juga yang encouraging the apa ya sebutannya ya uptown youngster lah, uptown youth gitu atau uptown itu kayak orang-orang apa ya uptown ya bukan orang-orang pinggiran ya apa ya uptown kayak tinggalnya nggak di kota gitu loh tinggalnya di tempat yang bukan kota lah pokoknya. Uptown people atau uptown youngster you mentioned that itu kayak langsung relate ke tujuannya sih itu si yang pembuat acara dari MNC ya tadi. And also when you're mentioning about the reason it was very strong why jadi udah lumayan dapat banget fundamentalnya makanya udah nggak ada yang ini sebenarnya udah nggak ada yang perlu nggak ada yang perlu dikoreksi karena alasannya udah kuat and also you were very active to be there dan jangan lupa disebutin posisinya selama di itu tadi loh jadi founder kayak atau jadi siapanya itu langsung bakal apa ya ini ya terdeteksi orang ini berpengaruh apa satu bentuk posisi cuman itu but everything was very good under control. Hi, thank you, sir, for the feedback. Well, anyway, any questions guys so far? For me, it's totally clear. Yang lainnya udah clear juga ya untuk soal-soal yang lainnya. And tomorrow kita bakal lanjutin ke sesi wait perkenalannya perlu diulangi sekali lagi nggak kira-kira untuk sesi pertama untuk dilancarin kayak gitu atau mau loncat ke pertanyaan selanjutnya. Anyway gini pertanyaan
selanjutnya, yang real dari pihak sananya, dari pihak examinernya atau interviewernya, itu gara-gara perkenalannya kita. Sebenarnya mereka ke-triggernya tuh dari situ. When you have a very good introduction, kecenderungan mereka tanya yang aneh-aneh itu malah nggak ada. Tapi kalau introduction-nya kita masih ada ragu-ragunya, mereka nguliknya tuh malah makin keras gitu loh, karena mereka nggak puas sama cara dapat informasi dari kitanya tentang diri kitanya. Mereka nggak puas, makanya mereka bakal nanyain yang lebih tajam lagi kitanya. Jadi usahakan di perkenalan itu betul-betul yang memuaskan si interviewer gitu. Atau besok kita cuma ulangin ini aja kali ya, diulang sekali gitu doang, habis itu lanjut ke pertanyaan keduanya. Yang pertanyaan, tapi kalau punya Olivia karena still in IELTS, berarti kita ke part 1 masihan dengan topik yang beda-beda kayak gitu. Tadi kan topiknya cenderung ke pekerjaan. Coba kayak ke topik yang lainnya. Terus punyanya Tina, atau kita bakal digabung pertanyaan yang perkenalan. Pertanyaan nomor 2 yang di e-book setelah pertanyaan nomor 1, pertanyaan kedua itu what is your strength? Nanti dibaca aja di situ yang dibutuhin seperti apa aja. Dan jangan lupa besok perkenalannya kayak dipuaskan, dibikin lebih memuaskan gitu. Nah, tadi masih terlalu panjang gitu kan. Masih ada ini kok, masih ada banyak pertanyaan yang bakal dilancarkan ke kamu, jadi nggak perlu dijabarin semua di pertanyaan. And also Kak. to Dita, berarti tinggal nanti kirimin juga yang pertanyaan tambahan, atau mau dikiriman pertanyaan tambahannya via screenshot, voice note, nggak apa-apa sih. Oke. Hi, sir. So thank you guys, thank you so much for today. Have a good luck to the preparation anyways, and have a good day then. See you tomorrow. Bye. Bye, thank you. Bye, Bye-bye. thank you. See you next day.